ifa pe ona tina ele ta to fusuang e wa tele tali ya ka ko pe fuso ila no uru manga ka ila no uru amba lewa amba ngi sila ngai ia fe nga padi masa ngi fuso ngi sila maka mai kai ka paka o ngi lungo footpath ya. It's really good to see a lot of these boxers from the islands come here to New Zealand to fight. This is where the money is. This is where they're going to get a lot of acknowledgement. Mano ia Samoa pe na la ko inga ngi maka fuso mai kai road e o mai ko mo mai ele fo fuso padi ko fa nga di mai ar ko vai le la kapi me mo penga ia o le ngangan mai mano da viong padi te on o le soso o mo la o le like le ko fa fuso wang am padi ka mo la kapi padi mo ko league and boxing what's next that one over le fai pulut metes malo yung nasa mo yung o time ni lo it's show time wala mo time na asi ko ngai foi di mo kami ko ngol pa ia fa penang fa pero ya jang fa lo tatu wa tunu de ngata pero no mo mawina le tau pati pio le tunu elang lo wina tama fa na le foi fa ngo tau buswanga. We just come into the blue corner. Middleweight division level also malo kamale palangi there. It's all fear by palangi. It's good to see the Europeans being involved with the Pacific Island boxers because they're learning off each other, you know. Ai va pe ngala walang pe fiu la va fu ota. Ela nge ke uma mai nga fon mako palangi ali. Yeah, ele fa pe fiu la vale altara. Altara le was sui vole. It's got a different image now, you know. This is fight for unity. We try to get all these different cultures, groups to come together and, you know, fight in the ring, show their passion and their qualities. And it's good to see that blue corner. He's looking forward to for the belt to go off. Yeah, oleh peluang pangan nanti tentang sangat dia vita lo kali ini Polynesia boxing. Kami dah tu kalau Polynesia tentang kami bela cili logistik ya. Oleh matolu tasi PI, ambil oleh Carisbrook New Zealand. Jadi sungai ya Chef Bona melatu baenga. Ambil oleh Samoa News Media Network. Ya ada video au production. Wah tu pasio lah tu au lang lo ingin lepas moi. Ya pela mata waktu na uang itu sungai Leufadi. Ya muli fai ko ni sifo fa tuang muli. Ya dia kami faadi po lady mai po yo le fa penga on ka dia ka ngaka so kuinga kami sa fa pe ole li ya po kwa po ana kuinga malu si le la ngapa ya ana yo so ole ko palangi la ya pe yo no mai ta watu le ma se pisa on ole ole ipanga la vale ole fiafi on me ta wina ipo fu ta pelanga le umbile palangi de ma man pangalo tu malon mumu ya foli ngana e matua isi o ma mango ngale fale nei ya ono to telo au mai mo lo fia bon mo ki o misi so a is. Well, you know, you can see the red corner is trying to suss him out. You know, the Palangi's the Paki has got a long reach, the European boxer, but he's got a good left hook and a good left. You know, I can see the red corner is trying to get in there and get underneath his defense, and you know, pretty evenly matched both of them. Mana ya pero fa ya tu mua le sa mo dang wala mai che fusu lo ngobinga pa sa ro ka kadang wala au fusu mo ka pa ka pe ya ele fine o le mana ya pe mon mau le so ngat Papāli'itele ya o lo fa be fo ding kai kusa la di ya kai kusa fo pe fo ding o le me su e ka su ka ko su ka la fa ngau pe ya ba man le ngu. No, it's a good fight, you know. Both boxers are not too sure. They don't want to go too hard out at the moment. It's only going into our second minute. Yeah. Yeah, na o ba ele pat mai o malo le tunu wa mata foi ona vela fio o masine tama va ne fa fonga. Ya ai mo le tu fa Fatialofa ile company le event Polynesia boxing mal tam fai ngom fai ona au mai te o ta to fusu anga nei fa professor o fa nga no le manu kau pro and fighting lo ngono bingo le fa ku fa ka singa o professor amateurs. Yeah, the best of Kalanga, that's what you think of this, especially with the event Polynesia bringing the boxing to our community and open. It's great. I mean, if event Polynesia never put this concept together, where will all these people be? You know, or watching TV. This is a 14 event.
So mo mau nge apa ngo me ka forma me la ko fa ngau me maka fusuanga. Me se lo la kapi o fusuanga fa lisi mele. Ka ko via mo yo. But coming back to the fight, the blue corner is looking really confident. You know, he needs to work a bit more harder. The red corner, obviously, he's still trying to suss him out, but you know, he needs to work a bit more harder too and try and get involved. Because the Papāli'itele guy's got a better reach, and that's where he's finding it very hard to get in. Makanya pe kulangan nga ipa ko ma sir mai mo Samoa ya olewa ko balo ia ela fionga Papāli'itele ole kulimbang ulang mumu le lo Papāli'itele ya apende lo kamane ya Samoa ya bayanga fa ol mapek bekinga la kala fa susengi ya wai malo ya lo kala fa ya kanga community card ya ko penga o le o to fa wina ta tu fusuanga ai pe fa do fa aftai mal fa malo ini so company lang winal ni fa moi moi fa aftai le event Polynesia boxing malim fa untuk fa sial ni fa moi ia man lang long suo yai agility logistic ile so ngaya ta kene ai company nga ia i kakale otaka mo ngala kapisa pa fusu fa penga se do au fusu ale mo ngala kapisa fusu ya so ngami ia ku balang ya manga na ya o voling me o tau su ela vai desi la fusu ela vai desi ya e ku mo sa Salomon ko lu i voling me sa fisa na ko ngui fu ya me ka wa ya o champing ya so iduma ya ai ma mai ka ko u pa la u fa ku spa ya le ma ai ko la fo nga ku funga ya e ma do nga ma wase me nga ya okay lo fe pe bo sa ku silengi fu so nga le i pe fa ngo me ka du kala fa oh iya nu kala fa oh iya la va pas se fa le mane ke po oh ma le lift hook right kilo kwale kilele kawia ya ku imo gloves ele oh ma la bakat ni menga len pa la ngi le o kilele nga reach menga la ko fen kaka kamale le usuri sa vai la pa me pa la ngi sa sala pa mai sorry ma ngai o le pa la ngi sa sa mai lunga sa sa ku ya lalu molu yo ngam ko nga pa ko sa sa lunga pa la fa pe ol pa la ngi ngana so ma kuli ai ya ngai ai vai le la bia la bia ikun bang lang ada sa ngi melang apa kaki le na na no sanga do na luo bo mai o le bang o bo le bo ya bang volo ka na fa ri no ko ma no pro ko na ri pali ya pe no mai ta wa tu le maru le tu no fa tu mu li ai fo le tanto e fuso o tarane ya na fa me la buang e fuso nga yo ya bilang ya se ro e so diction ri po sa o le ba ya ai be mol na pa fita ya ta to company lang winner ni pa moi agility logistic Cariscook New Zealand for the radio 581 PI Samoa News Media Network ia male video au production mai ona tu pa ta mai ona tu lang winner ni pa moi ya mai se o tu mitang yo event Polynesia boxing for the tu pa se ta to fusuanga ai se o mai fusuanga mala sina ino ta fusu Samoa good match first one up I think the red corner needs to do some work, otherwise he could end up losing this match. Good to see a lot of people here tonight. Yes, very good crowd. Ya ni je fusu ko kero ma ko ika ke me ka fusu me ku mo kama ke mi foi o fusu nga ka sela ka ma fa ya ko ya ma foi le comme ça ngana le ko ka kuri ai mai le o furuli le o ngapi furi me sa fa ka kali le ya pe po a furi me fusu pa nga fusu le pe fusu fali pa la ni wale o fusu wa ya lo pesa over o fa fenga ro ngai sa ri lava se manolo o de ko fusu ya pe ko ale fusu wa confident ni na ya ba e ma o de ko ka bisa nga na man lo si do ile mo ka ko me fonga lo la du mar ku imar so alu ko ya kamar ku apakat apakat ye le de ve kam sanga le mu ko na le mu
Oh, left hook. Ia tena mai tau Samoa lo angai bebera tunu u pon mawina nei fusu anga. Pa professor ame tai si tono manu kau pen fa pe lang no nei Polynesia. Ili u i panga lo tatu tanu sanga nei po. O se furu mal tolu a pe lu mat furu. Pe ona fa tau. Atau tai le Polynesia. Ai lang oni se company pe ona fa la do atu stem fano. Ia fa pena lava on le umale anga fa tai mal fa malu ia. Io fofo ia kan fa kau e ina ela. Oleh kau ni me kali per folding ia la kali la fa ide for kafi ia walung ko ro fa ka makira levana kasi dua ai na o tale longo mai esta no sanga do to ia ba lo com bala ia o fa unha fo na o le panga ide amatai no fusuanga nei ia mai tau wat ia ole sunga le dia masanga le lo sa fa mai lalo I pori mawina fusuanga le la pi ale poi sa fusuanga ia ba tai fo nei lo le tunu no ole lango lo wina tam fai ia le Polynesia ma tam fai ngota to fusuanga ia ole le lipule ole agility ia o lo so makuwa le ia ole so makuwa nga sunga ya vet o le o tak tenet ia ole pule ole agility logistic kasi le kampangiro lango manosi mo le community Samoa maka mai la vela kapi le fo mai I fusuanga e no vinga fo linga mai ko ya pi inga ma inga ve ale ko le yo ye le lango le agility. Ladies and gentlemen, all three judges have given the winner to the blue corner. Ia na oi lunga le aole ia ole na Papāli'itele fats tang le sama pek man maro na kam palang Thank you, Mr. Dennett. Saya solo kamu dulu solo ko sulo pekia. Ya, le fai.